नमस्कार बंधुरा वेलकाम टू बिथिस किचेन। आज आमी शनि महाराजेर सिन्नी प्रसाद किभाबे तैरी करब तोमादेर साथे शेयर करब। ताहले चलो देखे नेওয়া যাক आमी एखाने की की उपकरण निয়েছি। एखाने आमी हाफ माला नारकेल कुड़िए निয়েছি, 750 ग्राम आखेर गुड़ निয়েছি, काठाली कला निয়েছি 7टा, काजू किशमिश निয়েছি, एलाच और जायफल निয়েছি अल्प परिमाणे, और निয়েছি घी। एखाने आमी सिन्नी प्रसाद करार जन्य आटार व्यवहार करेছি, तोमरा चाइले आटा मयदा मिशिए निते पारो। और निয়েছি 1 लिटारेर थेके एकटू बेशी दूध। एबार आमी एकटा पात्रेर मध्य चिन्नीटा माखानोर जन्य निये निয়েছি। देखो तारपरे आमी कलागुलो दिए दिচ্ছি। एरपरे आमी आखेर गुड़टा दिए दिচ্ছি। एबार आखेर गुड़ और कलागुलो आमी एकसाथे खूब भालोभाबे माखिए नेब। देखो कला और गुड़ खूब भालोभाबे माखिए निয়েছি। एबार कला गुड़ और आटा आमी एकसाथे मिशिए निচ্ছি। एरपरे आमी दूधटा दिए देब। देखो अल्प अल्प करे दूध दिए आमी मेखे नेब। देखो चिन्नीटा आमार माखा हये गेছে। एबार आमी चिन्नीटार ऊपर दिए जे कोड़ानो नारकेलटा छिलो सेई नारकेल कोड़ागुलो आमी दिए देब। तारपरे आमी दिए दिচ্ছি काजू और किशमिश। एरपरे आमी दिलाम दुटो থেতো করে রাখা এলাচ। আর দিচ্ছি অল্প একটু জায়ফলের গুঁড়ো। আর দিচ্ছি সামান্য একটু কর্পূর। কর্পূর কিন্তু বেশি দেবে না। তারপরে সবশেষে আমি দিয়ে দিচ্ছি ঘি। তৈরি হয়ে গেছে আজকে আমার শনিদেবের ভোগ নিবেদন করার জন্য সিন্নি প্রসাদ। তোমরাও কিন্তু এইরকম ভাবে সিন্নি প্রসাদ তৈরি করে নিতে পারো। আমার আজকের এই সিন্নি প্রসাদ যদি তোমাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক করবে আর কমেন্ট করে জানাবে তোমাদের কেমন লাগলো। আমার চ্যানেলটা যদি এখনো না সাবস্ক্রাইব করা থাকে তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেওয়ার অনুরোধ রইল। আজ তাহলে আসি, সবাই ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে। ধন্যবাদ।